Assalamu alaikum dear aspirants. Today I am here with one of the most contemporary and recurrent topic of Islamic studies, that is religious extremism. आज हम रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान का एक कंटिन्यूस मसला है, तो मोस्टली कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके बारे में सवाल आया होता है इस्लामिक स्टडीज़ कोर्स में. 2023 के CSS पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था. दैट वाज मोटिव्स ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म. स्पेसिफिकली उन्होंने मोटिव्स पूछे हुए थे कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के मोटिव्स क्या हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले क्या है रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, होता क्या है. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन उसका देंगे, फिर उसके बाद थोड़ा एक्सप्लेनेशन देंगे रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के बारे में. उसके बाद मोटिव्स बताते हैं, फिर रेफरेंसेस देंगे और एंड पे वे फॉरवर्ड्स. ओके, सो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है हमारे इस्लाम में, उसको इनकरेज किया गया. क्यों इनकरेज किया गया. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसलिए इनकरेज किया गया क्योंकि ये रिसर्च के डोर ओपन करते हैं और इससे न्यू आइडियाज़ एवेल्यूएट होते हैं, इसलिए इस्लाम ने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को इनकरेज किया. उसके बाद है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक सोसाइटी में डिसरिस्पेक्ट किया जाए तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रीमिज़म. और जब स्फीयर फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज़म क्या होती है कि हम उसी बंदे को इस्लाम से एक्सक्लूड कर देते हैं. हम कहते हैं ये मुसलमान ही नहीं है, तो उसको हम वो फिर कन्वर्ट हो जाता है सेक्टेरियनिज़म में. ठीक है. व्हाट इज़ मोटिव्स ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म्स. अब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म ट्रिगर करती हैं स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान. सबसे पहले है लैक ऑफ अवेयरनेस. जो लोगों की अवेयरनेस है अबाउट इस्लामिक एजुकेशन वो बहुत कम है. लोग नॉलेज की चेंज चलाते हैं. नॉलेज तो नहीं कह सकते हम उसको, लेकिन जो आइडिया एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होता है और उसमें स्पेसिफिकली कोई रिसर्च नहीं की जाती, वो सिर्फ चेंज की बेस पे ही ट्रांसफ़र हो होता है कि इस मेरे दोस्त ने मुझे ये कहा था इस्लाम के बारे में, तो ये मुझे मतलब इन केस अगर उस बंदे को अच्छा लग रहा है तो वो उसे आगे ट्रांसफ़र करेगा. इस तरह ट्रांसफ़र होते वो एक्सट्रीमिज़म की क्या रूट्स बन जाते हैं. ठीक है. उसके बाद है जी लैक ऑफ कुरानिक रिसर्च. दो रिसर्च की बात, जहाँ तक कुरानिक रिसर्च की बात है वो निगलिजिबल है पाकिस्तान में. लोग कोई भी ऐसी एम्बिगुअस बात आती है इस्लाम के बारे में तो लोग उसको रिसर्च नहीं करते बल्कि उसको एक्सट्रीमिज़म की तरफ ले जाते हैं. लोग कहते हैं कि ये तो इस्लाम से, ये तो बंदा इस्लाम से ही बाहर हो सकता है कि वो बात ठीक कर रहा हो, हमें उसके बारे में रिसर्च तो करनी चाहिए ना. तो लैक ऑफ कुरानिक रिसर्च की वजह से एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है. उसके बाद है सूडो मुल्लाज. जो नो डाउट के बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स भी हैं पाकिस्तान में, बट मोस्टली जो हमारा इस्लामिक सर्कल है वो सूडो मुल्ला से भरा हुआ है. ठीक है. उसके बाद है हीरोइक. अच्छा, तो हम बात कर रहे थे हीरोइक वर्शिप की. हीरोइक वर्शिप क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा एक स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपने आप को वहाबी कहलाता है, तो वो बेसिकली इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा. वो स्पेसिफिकली उस वो स्कॉलर होता है जिसकी वजह से स्कूल ऑफ थॉट बना होता है, वो उसको फॉलो कर रहा होता है. उसकी बिना पर वो बाकी सारे स्कूल ऑफ थॉट्स को इस्लाम से एक्सक्लूड कर देता है, तो इसकी वजह से रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म बढ़ता है. ठीक है. और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दैट इज़ अडल्टरेटेड रिलीजियस करिकुलम. जो पाकिस्तान का रिलीजियस करिकुलम है, एक तो वो यूनिफॉर्म नहीं है. डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट, मतलब हर जो सेक्टर है वो अपने मुताबिक जो उसकी इस्लाम की पर्सपेक्टिव है वो उसी के अकॉर्डिंग अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, जिसकी वजह से इंटॉलरेंस बढ़ी है और रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहा है. उसके बाद है इंटॉलरेंस. ये तो हम सबको ही पता है कि पाकिस्तानी पीपल्स आर मोस्ट इंटॉलरेंट बिकॉज ऑफ, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ बिकॉज ऑफ इलिटरेसी. तो इंटॉलरेंट होने की वजह से भी रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है. लोग एक दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं करते, एक दूसरे के ओपिनियन के बारे में रिसर्च करना नहीं चाहते. वो कहते हैं कि हम ही सिर्फ करेक्ट है, बाकी सब गलत कह रहे हैं. ठीक है. इसके बाद हम रेफरेंसेस दे देंगे. फर्स्ट रेफरेंस है ओ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टेल देम Allah can punish you people from upward from downward or you may divide into sects. It is सूरह अनआम आयत नंबर 65. इससे ये बात हमें साबित होती है कि जो सेक्टेरियनिज़म है वो मैनमेड नहीं है, ये अल्लाह ताला का कर्ज है. तो हमें इस के वे फॉर्मेट में एक बात ये भी लिख सकते हैं कि हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे अपने गुनाहों की और उससे हेल्प की अपील करें कि वो हमारे दरमियान से सेक्टेरियनिज़म निकाल दे. अच्छा, तो नेक्स्ट रेफरेंस है जो हमारे पास वो है पीपल आर हैप्पी विच whatever they have with them they consider it as a deen and do not want to go for Quranic research. ये सूरह मोमिनून आयत नंबर 53. जो हमने
لیک آف ریسرچ کی بات کی ہے، اس میں ہم یہ آیت ریفرنس کے طور پر دے سکتے ہیں. اس کے بعد ہے اسٹیبلش دین اینڈ ڈونٹ ڈیوائڈ انٹو سیکٹس، اٹس سورہ شورا آیت نمبر 13. اس کے بعد ہے اوبے اللہ اینڈ ہز پروفٹ پیس بی اپون ہم اینڈ ڈونٹ کوئرل اٹ ول افیکٹ یور یونٹی، اٹس سورہ انفال آیت نمبر 46. اس کے بعد ہے ہمارے پاس او یو ہو بلیو یو پیپل آر بردرز ود ایچ ادر سو میک ریکنسلیشن ود یور بردرز، اس سورہ آل عمران آیت نمبر 133. اس میں آپ پلیز ریکنسلیشن کے اسپیلنگ ایک دفعہ چیک کر لیجیے گا، مجھے اس میں ڈاؤٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم وے فارورڈس بتائیں گے. وے فارورڈس کیا ہو سکتے ہیں؟ ماسک ایز این اسلامک سینٹر. آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس دور کی مساجد تھیں ان کو انڈر گورنمنٹ کر لیا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ خود سے اس کو مانیٹر کریں کہ کیا مساجد میں جو بھی آپریشنز ہو رہے ہیں وہ کہیں اڈلٹریٹڈ تو نہیں ہو رہے. تو اسی طرح ایز اے اسلامک کنٹری ہمیں بھی چاہیے کہ ماسکس کو نیشنلائز کر لیا جائے. اس کے بعد ہے پروجیکٹ بیس قرآنک ریسرچ. جو ہمارے پاس اسکالرز ہیں ان کو گورنمنٹ لیول پر ہم پروجیکٹس دے سکتے ہیں کہ وہ قرآنک ریسرچ کریں، پھر ان کے مطابق لوگوں کو گائیڈ لائنس دیں اور ڈفرینٹ میڈیا پلیٹفارمس یا پھر فزیکلی سیمینارز وغیرہ ارینج کروا کے. اس کے بعد ہے یونیفارم ریلیجیس ایجوکیشن. جو ایجوکیشن ہے آل اوور دا کنٹری وہ یونیفارم ہونی چاہیے اینڈ دس مسٹ بی اوتھینٹک. اس کے بعد ہے چیک آن سوڈو ملاز. جو جتنے بھی سوڈو ملاز ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ کو خود سے چیک رکھنا ہوگا. سیمینارز بائی دا سرٹیفائڈ اسکالرز جو آل اوور دا ورلڈ کام کر رہے ہیں، سیمینارز ارینج کرتے ہیں، وہ اپنے لیکچرز دیتے ہیں، ان کو پاکستان کو ویلکم کرنا چاہیے. جیسے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی نعمان علی خان صاحب آئے تھے، تو ڈفرینٹ جگہوں انہوں نے سیمینارز کیے تھے، یونیورسٹی آف پنجاب میں، لامس میں. اسی طرح سے ہمیں اس طرح کی زیادہ ایفرٹس چاہیے. اس کے بعد ہے ٹالرنس پروموشن. پاکستانی لوگوں کو بائی دیم سیلز اپنے اندر ٹالرنس پروڈیوس کرنی ہوگی. اس کے بعد ہم ایک بریف سا کنکلوژن دے دیں گے. سو دس ٹاپک از اینڈیڈ ہیئر. آئی ہوپ کہ اس نے آپ کی نالج میں ویلیو ایڈ کی ہوگی. اور ایک بات جو مجھے آپ کو کہنی تھی، جب آپ ادھر ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کے دماغ میں بہت سے آئیڈیاز پاپ اپ ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ان سے بھی زیادہ بہتر ہوں. تو آپ نے ان تک کنفائن نہیں رہنا. جو بھی آئیڈیا آپ کے دماغ میں اس سچویشن اور اس کویشچن کو ٹیکل کرتے ہوئے آئے گا تو وہ آپ نے ٹرائی کرنی ہے کہ آپ اس کو اپنی لینگویج میں لکھ سکیں. ٹھیک ہے. دیٹس اٹ فرام مائی سائڈ. ہوپ یو گائز لائک اٹ. سو اللہ حافظ.